بسم أبين والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين. أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابر أب أبونا جابر ول تسفانا جابر منفس قدس قداسينا سلازخونه نمسجنو قدامي نباب كم مصحف دانيال ترف دانيال مصحف سوسنا معرف حادي ملكع سوسنا نخلت ديانو كم زمارخم يوأكيم زبهال أب بابلون زغمت سبعي نبره سوسنا تبهال قوال كالكيو دما تمرعاوه نسا أزياد صبغتن نكزابير تفرهن سبيت نبرت ولدات أدقان نبورو نقوالم دما حقو موسي ميروموا نبورو سبايا ايو أكيم كا أزيو هبتام سباي نبره أبتقا قزو دما قفع عند أتاقلتي نبورو أيو دما خاب كلهم زخبر نسوس لزنبره ناو يموتو نبورو خاب كلهم زخبره نسوس لزنبره ناو يموتو نبورو بتا معلت عمتتي أخابتهم هزبي خلت تشماقل دانو كخونو تشومو نساتهم دما خمتي كزابير بزعبهم كاب بابلون عمت كمسيو نهزبي زمحادرو دانو فتحي مهاب أي كخولون إيوم زبولو عمت أنياتات نبورو إذن سوات زياتهم بزوح جيزي أبند أيو أكيم يركبو نبورو إتهم بحق فتحي نمركاب ترعان زلوهم دما نابو يموتو نبورو كل سب فرق معالتي غينو ننا بيتو مسكرة دما سوسنا نافت إن أتاقلتي سبايا ختزاور تخيد نبرت إتهم كل تشماقل دما كل معالتي كتوزئن كتزاورن يريوا نبورو كمنا يوا دما جمرو أمرهم سلز تدفنه كنع فردي خمزالله رسعو عينتهم سلز سلمته نكزابير مفرح كمزقبا زنقعو كلتيهم دما بفتوات سوسنا ندردو بزعبا زنبورهم سقايقنا نحاد حدهم أي تقلالزون كمي نحاد حدهم نعا نمركاب زلوهم دليت نمقلاز تحافافيرهم نبورو سلز دما نعا نمركاب كمعالتن معالتي تهانتيهم يحلوا نبورو حدا معالتي نحاد حدهم وان مساح إيومو ننقزانا نخيد تباهالو سلز دما خلتيهم ننبينهم ممقدهم حيزهم كدو تمليسهم دما نسوسنا خداليو هندبت عم مقدي تراخوبو نحاد حدهم سلمنتاي كم زموصو تحاتاتتو نفس وكفهم كا بفتوات سوسنا تقاصيلهم كم زموصو تأمامنو شعو بحادو خوينهم نبين آخر إيوا زخولو لغيزي مدبو حدا معالتي نساتهم أقاتامي عدل كرخو ناتتصبايو خلو سوسنا خمل مادا مسكلت أقرادا خوينا نفت إن أتاقلتي آتوت أزيو مقات سلزنبره كتحس أبداليت بزيكا إزوم تحابيهم نعا زيصبايو زنبورو خلت داينو خا كالسب أينبرن سوسنا نتن أقرادا خيدا زيتن كبن أمس علي من تخحس أبدما نتمعصو إن أتاقلتي حسواءو بلتن إتن أقرادا خمتي زتأززو نتعبي معصو عصواءو بنيشتو معصو حالفن كا نتي سوسنا زحاتتتن كمس على خدا نتم كلتا سبات قنا أي رأيومن كمين ساتم تحابيهم نورو إتن أقرادا وصي مسبلا تم كلتا دانو كافت تحابيهم ملوز نورو بوتا وصيهم نفسوسنا بقوية ملسو نسوسنا دما إتي معصو تعاصيو كرينا زخيل حدا كوايلبون نحنا بفقرخي تتحيزنا علونا سلازه الرايبلنا مسانا خادكسي انت أبيخي قنا نحنا حدا قوز مساخي خمس سنحي بز مخنيات زي نقرادكي كم سلدكيين كن مسكر إنا بلوا سوسنا خا عميق حزن استلع عليه بخيت أنا بخلت شنخش إنا قالخو كمي نزنا قرزي انت قوركو نعاي موت إيو انت أبوخوكم دما إدكم كاب إدكم كمولوق أي كإلن إيه جناب كلمة زابير حتى أتكاب زجبر أبيدكم مودا مريس علقو بلتهم شو عسسنا بعبيد مسي أويت تم كل تدين دما أنصارا أويو حدا خاب كل يوم دما قويونة معصو عند أتاقلتي خفطو تومنا بيتا قلقلتي دما أفت عند أتاقلتي أويات مسمعو نسوسنا انتاي كم زرخبا خريو بتنشتو معصو أبيلهم نابن دا أتاقلتي قلتي فموصو توم ديانو نزي زمهازو زانتا مسنقرو
እቶም ኣገልገልቲ ሓፈሩ ከመይ ከምዚ ዝበለ ነገር ኮቶ ኣብ ሶስና ተዘሪቡ ኣይፈልጥን ነበረ። ንጽባሓይቱ እቶም ህዝቢ ኣብ እንዳ ሰብኣያ ኣብ እንዳ ኢዮአልቄም ምስተኣከቡ እቶም ክልተ ዳያኑ ከዓ ንሶስና ብሞት ከቕጽዑ ምስኡ እኩይ ውዲቶም መጹ። ኣብ ቅድሚት ህዝቢ ድማ ንሶስና ጓል ከልቅዩ ሰበይቲ ኢዮአቄም ከምጽዋ ለኣኹ ልኡኽ ለኣኹ በሉ። ሽዑቶም ህዝቢ ናብኣ ለኣኹ። ንሳ ድማ ምስ ወለዳን ምስ ደቃን ምስ ኩሎም ስድራ ቤታን መጸት። ሶስና ኣዝያ ጸጋ ዝመልአን ጽባቐ ዝመልክዐትን ነበረት። ተጐልቢባ ስለ ዝነበረት ከኣቶም ክልተ እኩያት ሰባት ጐልባባ ክትቀልዕ ኣዘዝዋ። እዚ ድማ ጽባቐ ኣርእዮም ምእንቲ ክጸግቡ ነበረ። ስድራኣን ኣዝማዳን ኩሎም እቶም ዝረኣይዋን ግና በኸዩ። ብድሕሪ እዚ እቶም ክልተ ምዳያኑ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ደው በሉ። ኣንጻር ንኽምስክሩ ከዓ ኣእዳዎም ኣብ ርእሲ ሶስና ኣንበሩ። ንሳ ከዓ እናበኸየት ናብ ሰማይ ጠመተት። ከመይ እምነታ ኣብ እግዚኣብሔር ኣውዲቓ ነበረት። እቶም ዳያኑ ድማ ንሕና ንበይና ኣብቲ እንዳ ኣታኽልቲ እናተዛወርና ኸለና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ምስ ክልተ ኣግራዳ ናብቲ እንዳ ኣታኽልቲ ኣተወት። ነቲ ማዕጾ እንዳ ኣታኽልቲ ዓጸወቶ፣ ነተን ኣግራዳ ድማ ሰጎገተን። ብድሕሪ እዚ ሓደ ጎበዝ ካብቲ ተሓቢሉ ዝነበረ ወፂኡ ድማ ምሳኣ ደቀሰ። ንሕና ኣብ ጫፍ እንዳ ኣታኽልቲ ነበርና። ነዚ ክፋት እዚ ምስ ረኣና ድማ ናብኣቶም ጐየና። ብሓንሳእ ደቂሶም ከለዉ ረኣናዮም። ነቲ ሰብኣይ ክንሕዙ ኣይከኣልናን። ከመይ ንሱ ኻባና ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሓየለና። ነቲ ማዕጾ እንዳ ኣታኽልቲ ኸፊቱ ድማ ጥሒሱ ወፀ። ስለዚ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓዝናያ እሞ እቲ ጎበዝ ግን መን ከም ዝነበረ ሓተትናያ። ንሳ ግና ክትነግረና ኣይደለየትን። ነዚ ነገር እዚ ንሕና ምስክር ኢና በሉ። ንሳቶም ሽማግለታት ህዝብን ዳያኑን ስለ ዝነበሩ እቲ ጉባኤ ህዝቢ ኣመኖም። ሶስና ትሙት ኢሎም ከኣፈረዱ። ሽዑ ሶስና ብዓብዪ ድምፂ ኣወየት፣ ኦ ዘላለማዊ ኣምላኽ ካባኻ ዝሕባእ ዝኽእል ምስጢር የልቦን። ንኹሉ ነገር ከይኮነ ኸሎ ትፈልጦ ኢኻ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሓሶት ይኸሱኒ ከም ዘለዉ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ኣነ ግና እንሆ መውት ኣለኹ። እዚ ንሳቶም ፈጢሮም ዝኸሱኒ ዘለዉ ነገር ከዓ ከቶ ኣይወዓልክዎን እናበለት እውን ጸለየት። እግዚኣብሔር ጸሎታ ሰምዐ። ልክዕ ሶስና ክትቅተል ክወስድዋ ከለዉ ዳንኤል ዝተባሃለ መንእሰይ ኣለዓዓሎ። ንሱ ብዓብዪ ድምፂ ኣነ ካብ ደም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንጹህ እየ እናበለ ዓው ኢሉ ተዛረበ። ኩሎም ቶም ህዝቢ ከዓ ናብኡ ተመልሱ። እንታይ ኢኻ እትብሎ ዘለኻ ኢሎም ድማ ሓተትዎ። ዳንኤል ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ፣ ኦ ህዝቢ እስራኤል ክሳዕ ክንዲ ዶ ዓያሹ ኢኹም? ከይመርመርኩምን ብቑዕ ምስክርነት ከይረኸብኩምሲ ንሓንቲ ጓል እስራኤል ከምዚ ፍርዲ ንሓንቲ ጓል እስራኤል ከምዚ ጌርኩም ንሞት ክትፈርድዋ? ናብቲ ኣደባባይ ፍርዲ ተመለሱ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሓሶት እዮም እንጌራ ኣንጻራ መስኪሮም ዘለዉ በሎም። ሽዑ ኩሎም ቶም ህዝቢ ከዓ ቐልጢፎም ተመልሱ። እቶም ዓበይቲ እስራኤል ድማ ንዓ ኣብ ማእከልና ኮፍ በል እሞ ኣረዳእና፣ ከመይ ኣምላኽ ነዚ ሓቂ እዚ ገሊጹ ኢልካ ኣሎ በልዎ። ዳንኤል ድማ ነቶም ክልተ ዳያኑ ኣረሓሒቕኩም ፈላልይዎም እሞ ክምርምሮም እየ በሎም። ካብ ሓድሕዶም ምስ ፈላለይዎም ድማ ንሓደ ካብ ኣባታቶም ጸዊዖም፣ ኣታ እኩይ ኣረጊት ሰብኣይ እኖ ሕጂ ናይ ኩሉ እቲ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ፍዳ ክትቅበል ኢኻ። ሽዑ እኳ እግዚኣብሔር ንንጹህን ጻድቕን ሰብ ኣይትቕተሎ እንተበለ ዘይቁንዕ ፍርዲ ፈሪድካ ኣለኻ። ንንጹህ ሰብ ንጹህ ክመውት ፈሪድካዮ፣ ነቲ ገበነኛ ድማ ሓራ ገበርካዮ። ሕጂ ድማ ብሓቂ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትዝሙር ኢኻያ እንተ ደኣ ኮንካ ንገረኒ። ኣብ ትሕቲ እንታይ ዓይነት ኦም ኢኻ ክልቲኦም ብሓደ ደቂሶም ዝረኣኻዮም ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲ ኦም ብዕሪር ኢሉ መለሰ። ዳንኤል ጽቡቕ ኣንጻር ህይወትካ ሓሲኻ ኣለኻ። ከመይ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ቅጽበት ኣብ ክልተ ክጭንድሓካ ካብ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ተቐቢሉ ኣሎ በሎ። ሽዑ ንዕኡ ኣርሒቑ ኣቐመጦ። ነቲ ካልኣዩ ከምጽዎ ድማ ኣዘዞም። ንኡ ድማ ኣታ ዘርኢ ይሁዳ ዘይብሉ ዘርኢ ከነአን ጽባቐ ሰበይቲ ኣጋገየካ፣ ዝሙት ድማ ንልብኻ ኣዘንበሎ። ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ እስራኤል ከምዚ ጌርኩም ኢኹም
ክትጻወትለን ዝነበርኩም ንሳተን እውን ፈሪሄን መሳኻትኩም ይድቅሳ ነበራ እታ ጓል ይሁዳ ግና ንኽፋኣትካ ክትጽመሞ ኣይከኣለትን ሕጂ ድማ ንገረኒ ኣብ ትሕቲ ዓይናይ ኦም ኢኹም ብሓንሳእ ደቂሶም ከለዉ ዝሓስኩሞም እናበለ ሓተቶ ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲ ኩሉ ሳዕ ቆጻል ዝኾነት ሳግላ ኢሉ መለሰ ዳንኤል ካ ጽቡቕ ንስኻ ድማ ኣብ ገዛ ህይወትካ ሓሲኻ ኣለኻ ከመይ መልኣኽ እግዚአብሔር ሰይፊ ሒዙ ኣብ ክልተ ክስንጥቀካ ይጽበየካ ኣሎ ንኽልቲኹም ከጥፍኣኩም እዩ በሎ ብድሕሪ እዚ ጉባኤ ህዝቢ ብምሉእ ዓዊሉ ነቶም ናብኡ ተስፋ ዝገብሩ ዘድሕን ኣምላኽ ኣመስገነ ብድሕሪ እዚ ጉባኤ ህዝቢ ብምሉእ ዓዊሉ ነቶም ናብኡ ተስፋ ዝገብሩ ዘድሕን ኣምላኽ ኣመስገነ በቲ ዝተዛረብዎ ብሓሶት ከም ዝመስከሩ ዳንኤል ስለ ዝረትዖም እቲ ህዝቢ አንጻርቶም ክልተ ዳያኑ ተላዕለ ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝእዝዞ እቶም ህዝቢ ከምቲ ንጎረቤት ብኽፉእ ኸጥፍኡ መዲቦሞ ዝነበሩ ብኽፉእ ኣጥፍእዎም ማለት ቀተልዎም ህይወት እታ ንጽህቲ ሰበይቲ ድማ ደሓነ ሶሱና ካብቲ ዝተኸሰሰቶ ንጽህቲ ኮይና ስለ ዝተረኽበት ወለዳን ሰብኣያን ኩሎም ኣዝማዳን ንኣምላኽ ኣመስገኑ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንድሓር ድማ ዳንኤል ካብቶም ህዝቢ ዓብይ ስም ዘለዎ ሰብ ኮነ ካብ መዝሙር 23 እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከምቲ ዘተስፈወኒ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ሩባዕ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይ ኸ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽዋዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኹሉ ዕድመይ ምሳይ ስለ ዝኾና ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ኸኣ ንዘለዓለም ክነብር እየ ናይሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 1 ኣብ ዝሙት ዝተረኽበት ሰበይቲ ኢየሱስ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ ምድሪ ምስ ወግሐ ኸኣ አንጊሁ ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ብዘሎ ህዝቡ ናብኡ ተኣከበ ተቐሚጡ ድማ ይምህሮም ነበረ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ ክትዝሙ ዝተታሕዘት ሰበይቲ ናብኡ ኣምጺኦም ኣብ ማእከል ደው ኣበልዋ መምህር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትዝሙ ኸላ ተታሒዛ ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና ኣሎ ንስኻኸ ብዛዕባ እንታይ ትብል በልዎ እዚ መኽሰስ ምእንቲ ክረኽብሉ ክፍትንዎ ኢሎም ዝተዛረብዎ ነበረ ኢየሱስ ድማ ደኒኑ በጻብዑ ኣብ ምድሪ ክጽሕፍ ጀመረ ደጋጊሞም ስሓተትዎ ኸኣ ቅንዕ ኢሉ ካባኻትኩም እቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ቅድም እምኒ ደርብየላ በሎም ከም ብሓድሽ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጽሓፈ ንሳቶም ግና እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልናኦም ተረትዑ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳዕቶም ዳሕረወት ኩሎም በብሓደ ወፁ ኢየሱስ ምስታ ኣብ ማእከል ደው ኢላ ዝነበረት ሰበይቲ በይኑ ተረፈ ቅንዕ ኢሉ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ክደኣ ኣበይ ኣለዉ ዝፈርደክዶ ይልቦን በላ ንሳ ከዓ ሓደ እኳ ይልቦን ጐይታይ በለቶ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኪድ እሞ ደጊም ኣይትበድሊ በላ እዚ ብስራት ወንጌል ጐይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ መጀመርያ ንባብ ናይ ሶስና ኣዴናን ሓፍትናን ኣብዚ ከዓ ናይ ሽማ ዘይተገልጸት ሓፍትና ሰበይቲ ኣደ እንሆ ንሪኦ ኣለና እቲ ፍትሒ ኣበይ ዘሎ እቲ ምሕረት ኣበይ ዘሎ ክልቲኡ ቀዳማይ እቲ ፍትሒ እዩ ግብረ ፍትሒ ዳሕራይ ግብረ ሰናይ ካሎ እቲ ምሕረት ፍትሓት እንብሎ እቲ ፍትሓት ናይ ኣምላኽ ንዓና ዝበና እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ፍትሒ ግን ኣብ ማሕበረሰብ እንጽበዮ እዩ ንሪኦ ኣለና እቲ ግፍዒ ናይ ማሕበረሰብ እቲ ናይ ሕጊ ሙሴ እውን እንተኾነ ሰብኣይን ሰበይትን ክልቲኦም ዘመውቲ ይምፁ ኣይብልን ነታ ሰበይቲ ጥራይ ትዝሙ ዘላ ጥራሕ እዩ ዝፈርድ ተባዕታይ ዘይብሉ ዳ ከመይ ገይሩ ዝሙት ይፍጸም
ስለዚ ናይ ዝሙት ድሕር ዳ ገበና ኣሎ ኮይኑ ክልተ ዘመውት እዮም ክርከቡ ዝኽእሉ ተባዕታይን ኣንስታይን በቲ ሓደ እውን ኣብቲ ናይ ሶስና እውን ርኢናዮ ወላሓንቲ መንቅብ ዘይወፃ ጽብቕቲ ብንጽህቲ ውሽጣውን ደጋውን ጽባቐ ዘለዎ ሓፍትና ናዴናን ሶስና እውን ከምኡ ንሪኦም ክልተ ዳያኑ እዮም ከዓ ናይቲ ማሕበረሰብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብኸምዚ ዳንኤል ከዓ ካብ ደም ንጽህቲ ከድሕና እንከሎ ንዓ እንደገና ከዓ ነቲ ማሕበረሰብ ከዓ ትምህርቲ ከመይቲ ማሕበረሰብ ስቕኢሉ እዩ በቲ ሕጊ ደደን ዝኸይድ ሕጊ እውን ገፋዓ ምዃኑ ክርኢ እውን ግዜ እውን የብሉን ስለዚ ሕጊ እውን እናተዓራረየ ክኸይድ ኣሎ ናይ ዝሙት ተዳ ኮይኑ ክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን ዝሙት ክኸውን ዝኽእል ሕጊ እዚ እንሪኦ ኣለና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነዊሕ ንባብ ናይ ሓፍትና ናዴናን ሶስና ናይዛ ሽማ ዘይተገልጸት ከዓ እቲ ናይ የሱስ ከዓ ተንኪፉኒ እንታይ ተንኪፉኒ ከመይ መጀመርያ ግዜ ወሲዱ እዩ ምክንያቱ ከፍትንዎ ኢሎም እዮም ንስኻስ ካብ ኣቦና ሙሴ ተዓብድኻ እዩ ንስኻ ወዲ 32-33 ዓመት ኣቢሉ እዩ ሽዑ ኢየሱስ ኣቦና ሙሴ ከዓ ዓብዪ እዩ ትሕግዝ ሃበና እዩ ስለዚ መብዛሕቶም ሰባት ንሙሴ ስለ ዝኽተሉ ሽዑ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ከምኡ ንሪኦም ኣብቶም ክርስቲያን ብዙሓት ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ንሙሴ ንዑ ክኽተሉ ከሎ ትርኢ ዘሕዝን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ይምሓረና ንሕና ክርስቶሳውያን ኢና ሙሴኣውያን ኣይኮነን ሰዓበኒ መገድን ሓቅን ህይወትን ዝበለ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንኽተል ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ንዕኡ ክፍትንዎ ኢሎም እዮም ምክንያቱ ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና ኣሎ ንስኻ ኸ እንታይ ትብል ብዛዕባ እንታይ ትብል በልዎ ከምታ ሙሴ ተፍቀደልና ታይ ተፍቀደልናን ነዛ ሓፍትናን ኣዴናን ብእምኒ ጌርና ዳርባ እምኒ ክንቀትላ እዩ ክንቀትል ደም ከነፈስስኒ ኣቦና ሙሴ እውን ኣዚዙና ኣሎ እሞ እዚ ተፍቀዶ እዩ ንሱ ንግዜ ክሓስብ ወሲዱ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ፀሓፈ እንታይ ፀሓፈ ይንፈልጥ ምሕረት ኢሉ ፅሒፉ ክኸውን ይኽእል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነቲ ኣእምሮና ልቢ ኣእምሮና ክፉት እዩ እቲ መንፈስ ኣብ ልብኩም ዝበለኩም ክትርእዩ ትኽእሉ ንቅድሚትን ንላዕልን ንድሕሪን ታሕትን ግደፉ ክኸውን ይኽእል በብድር ዝተፈላለየ ደረጃታቱ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ልብና መንፈስ ዝብለና ክንሰምዖ ንኽእል እቲ ብመልሲ ዝቦም ዘሎ ንጹር እዩ ደጊሞም ምስ ሓተትዎ ቅንዕ ኢሉ ካባኻትኩም እቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ቅድም እምኒ ይደርቢ ኣላ ሓጢኣት ዘይብሉ እዩ እምበኣር ከሰብ እምኒ ክድርቢ ዘለዎ ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ናይ ዝሙት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ካልእ ሓጢኣት ብምሉእ ኩሎም ሓጣን ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ከም ተሓውና ጳውሎስ ዝበሎ ኩላትና ኢና ሓጣን ንሳቶም ከዓ እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልናኦም ተረትዑ ሕልናኻ ረትዓካ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ሕጊ ናይቲ መንፈስ ቅዱስ ናይቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ዋላ ክርስቲያን ተዘይኮና ዋላ ካቶሊካውያን ተዘይኮና ኣብ ሕጊ ኣብ ልብና ተጻሒፉ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ከም ብሓድሽ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ፀሓፈ ንሳቶም ከዓ እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልናኦም ተረትዑ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳዕቶም ዳሕሮት ብትክሳዕቶም ንኣሽቱ ኩሎም ሓጣን ምዃኖም ተረቲዖም ብሕልኖም እምኒ ዝድርቢ ሰብ ኣይተረኽበን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምሕረት ኢየሱስ ብኸምኡ ተረኣየ ወንስኻ ክትፈርዳ ትኽእል ዶ እዩ ድድሕሩ ዝመጽእ ሕቶ ንዓይ ተመሊሱ ዝሓታ ነታ ሓፍትና ናዴናን ኣብቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ክደኣበይ ኣለዉ እቶም ብእምኒ ክቐትሉ ተቐሪቦም ዝነበሩ ዝፈርደክ ዶ የልቦን ንሳኻ ሓደ እኳ የልቦን ጎይታ ይበለቶ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኪድ እሞ ደጊም ኣይትበድሊ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ክንሰምዖ እዚ ድምፂ እዚ ኣብ ዓብዪ ጾም እንታይ እሱ ኣነ እውን ንዓኻ ኣይፈርደካን ኣነ ሓጢአተኛ ምዃነ እየ ዝፈልጥ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምሸት መሓረኒ ጎይታ ይናበልኩ ይሓድር ይድቅስ ወትሩ እዚ ማእዲ ሓጣን ምዃኑ ክንዝንጉዖ ይብልናን እዚ ናይ ክርስቲያን ህይወት መዓልታዊ ግን ንፍትሓትን ኢልና ከዓ ክንዓቢ ንፍትን በቲ እሱ ዝበና ፀጋ ንኻልኦት ክንፈርድ ኣይንኽእልን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንኻልኦት ብእምኒ ጌርና ክንቀትል ኣይንኽእልን ብሽም ሃይማኖት ኮነ ብሽም ዝኾነ ዓይነት ናይ ስነ ምግባር ንሱ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ ትፍርዲ ስለዚ ንሱ ክንጥንቀቕ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካልኣይ ከዓ ንዝኾነ ካብቶም ኣሕዋትና ብሰንኪቲ እምነትና ምኽንያት ከይንንፅሎም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ገዝኦም ሓጣን እዮም ኢልና ወይ ከዓ ድኹማት እዮም ኢልና ከይንንፅሎም ንሓቁፍ ኢየሱስ ይሓቁፍ ኢየሱስ ኣብ ማእዲ ሓጣን ኮፍ ይብል ምስኦም ይምገብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን
كم تزولو بتخال خفال نايت وانجل أنا نحت آن يزمت أخو حكيم سي نحمومان يزمت تعين تدخون كاسنا بتسبيد عليه تمسع كم يابونا فرانشيسكو انتايلهم تابت غرستيان هوسبيتال نحمومات يا نيقوصلات إلهم حمامي بالليل تدعت بالكون كان أوزا مسؤوني بالك قصلي بالليل تبلا لها تدخونك حتياتي بالليل تبلا لها تخون كان أوزا مسؤوني بالكان بعد خان رأسها تدعن وانت خير قومي كاس تحسب علخ سلازي فقرات حواتين حاتين كلهم تمنا هيمانة تنتقبار صبغ غيرنا حيزنا يزلنا كنتنقق علنا بترأسنا نابتلبنا إزي ما أدحت آن إيو معالت وترو كم محايشو ختنسوز فتون ما أدي قصلان إيو إزي فقرات حواتين حاتين بزخان رأسناون كنت أمتانتان رأسناون محرت أملاخ وترو معالتا وخن ديلي الله فقرات حواتين حاتين مخنا حوي أنون أيفر دكان إيه قبل نخصم علوم أنون أيفر دكان إيه قبل خصم عيو برخت حفتي أنون أيفر دكان إيه قبل خصم عبرخ حوي أمون سخاقا بزيبي فغرينا أملاخنا يسوس محرت تدرخك فقر حوي فكر تحفتي أنون قومو نقول لهم حواتنا نحاتنا أبتي فغريني أملاخ قبر فتحن قبر سنين كنسلف جو مدرن برهان عالمين كنكون حبيرنا نسألي أو قويتا ناي سلام كا مسارحي قبرنا سلي أبزلوو فغري بدل أبزلوو محرت ترطر أبزلوو أمنات تسفى أبزيبولو تسفى سلمات أبزلوو برهان حزن أبزلوو بهتا قفعي أبزلوو فتحي مأسرتي أبزلوو فتحات كم نزر قبرنا آمين سبحاتنا أبن والدن منفس قدسين يخون تنتغم زنبري حجين وطرون نزل عالم آمين